Class, pass your paper, finish or unfinished. Andiyan na si Ma'am Castro. Dali, we're 10 minutes overtime. Tapos na kayo sa assignment? Uy, pakopya! Si Ma'am. Oh, ba't tahimik kayo? Ngayon niyo pa! Nga nyo! Ano? Kusa mabuburi ang blackboard sa likuran? Uy, yung blackboard. Ha? Alam niyo ba yung bosses niyo ang principal sa office? Ha? Sis, i-add mo ako sa Bondi. Neighbors tayo. Yes, Miss Samantha? Huh? Baka gusto mo yan bahagi sa buong klase. Di ako yun. Walang respeto. Balong, Po? please say the prayer. Let us pray. La forza eccida. Okay, quick recap before we proceed to our next topic. Can somebody tell me how many gigabytes are there in 8,000 megabytes? Any volunteer? Feeling ko 8 gigabytes. None? Mamimili ako. 8 gig ata. I volunteer. Ma'am, I think the answer is 8 gigabytes. Correct! Just like TNT Double Giga Plus, sa halagang 50 pesos lang, may 8 gigabytes ka na. Load na! Lo, sagot ko yan eh.